Wala. Palalay na. May nabubuo yung tubig dyan, Mark. Enjoy your break time, lakas ng boses. Hindi naman ang pagsasal. Di ba kasama natin dito sa Team Studio, ha? Wala Mr. and Mrs. Philip Mawal, ha? Thank you very much, Lisa. Di ba nga pasalubong nyo? May bonus din kayo. Kaya nakakakula kayo. Para lang, yung coach. Sila ba nagbigay ng mga cover naman? Siya nga pala, may meeting ng payment daw sa bank sila kung po yung presidente. Maraming salamat mga boss. Simulan na natin ang kantahan. Grabe yung kahihiyan. Alam mo, hindi tayo namin sa Grand Pan. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! Launch attack! All troops deployed! Ayun, diretso ka na sa mid-tail. Huwag mo na ilis yan. Wait lang, pre. Para pass, tayo level 2. Para mag-level 2 ka kaagad. Ayan, tapos diyan ka sa top. Dito ako sa bot. Ayan, dito lang. Kahit dyan lang sa may green. Launch attack! Ito. Tel. Patay ata ito, tol. Tigrel. Patay ito, Tigrel. Ito. First blood! You have slain an enemy! Okay, out na. Yeah. Okay, padasin mo, pre. Ayan. Walang trigger yan, ha? Walang trigger tagod sa Tigrel. Ano ba yan? An enemy has been slain! Okay, walang trigger to. An enemy has been slain! Pwede pa to, Gobs. May gulong ka, Gobs. Launch attack! Sige. Killing spree! An ally has been slain! Ibigin nyo na yung ano, wala nang ulti yan. An ally has slain a turtle! Emote. Ayaw mag-emote. Tol, parang ang tapang mo dyan, Tol. Launch attack! Launch attack! Tara. Pagka mo medyo sa apartment. Panga. Yeah. Slain an enemy! Tingin, Double Gobs. kill! Ay, ba, Gobs? Thanks now. Bait. Nasa bot. Ingat ka ba? Ano, pre? Tara. Uy, gagawin. Layo ng dash ko. Shut down! Ito. Ayan. Mega kill! Ruby. Gusto niya? Yun. Hila ako.
Wala, Tel. Kumboy mo to, Tel. Wala pa ako. Wala ko na. Uwi na natin to, pre. Congratulations. Launch attack! Ano? Nice one! You have slain an enemy! Netherlands. Huh? Netherlands. Killing spree! Pangalan ni Netherlands. An ally has slain the turtle! Petri pa yung tol. Tayo ka? Shut down! Mga Petri pa yung palun pa natin. Dito, ah. Launch attack! Ito na. Pre, wala ulti ni Grill, pre. Pwede tayo Wala na mag-push, pre. Wala na ko siya. Tara. Tara. You destroyed a turret! Gago, matinitira na po. Wala ni Grill, oh. Ruby, sa likod, ah. Pwede ako dito. Jesus ka, Tel, wala. Dito, tara. Push yan, ulti. Tagal lang yun. Bang! You have slain an enemy! Nice one. Okay, wala pa ulti yan. Launch Basag attack! mid. Wala na pala mid. Tara, kuha mo. Request backup! Okay, kita, push that. Launch attack! Pakinggan ko. Basag tap. Wala, umuwi. Your team destroyed a turret! Kaya? Stalker ka na, ra. Sorry, layo. Godlike! Sige. Dami naman yung nakailan mo nakapin mo dyan. Double kill! Sa? Parang lagat dun. Right? Initiate retreat! Ally has been slain. Initiate retreat! Okay lang, secure naman, Tel. Ally has slain the backup! Launch attack! An enemy has been slain! Killing spree! Tara, push mid. Pre, ipitin niyo dyan. Turret has been double kill! Your team destroyed a turret! Our turret is under attack! Your team destroyed a turret! Tara, bigyan natin, Tel. Bigyan mo siya, Tel, ah. Boom. Ayun, ah. Uwi muna ako. Ay, sa top na lang ako. Top. Initiate retreat! Kaya ako, ah. Nalim ko. Ally has been slain! Test kill niya mga yan, nag-ulti na lahat.
Multi na, pre. Walang talon yan. Monster kill. Ito ah. Patay mo yun, oh. Wala na paset Double yan eh. kill. Launch attack. Zero, dapat lang siya. Huling ko na yung ano. Uuwi pa oh. Okay, Lord na lang. Kahit ko, Vera, sino ba yan? Tawag pa ko yan. An Gusto ko ally talaga has yan. slain Lord. Yan talaga yung sa Leonard. Kaya dyan natin, layo. Sige to, lipitin ko dito yung dalawa. Hindi mo alam. An enemy has been slain. Wala oh. Legendary. Team destroyed a turret. Patay. Nice one. An enemy has been slain. 8-win streak na ako, pre. Pang-walo na to. Victory. Sayang, di pumutok.